аф на танҳо санади ҳуқуқӣ, балки таҷассуми иродаи сиёсӣ, инсондӯстӣ ва башардӯстонаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, татбиқи боз як иқдоми башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шаҳрвандони мамлакат мебошад. хиради азалӣ, сиёсати инсондӯстона ва андешаи бузурги миллатсозии пешвои маҳбуби миллат имкон фароҳам овард, ки ин қонун ба 18038 нафар маҳбус татбиқ гардида, ҳазорон нафари онҳо ба ҳаёти орому осоиштаи худ баргарданд. ин навбат дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нисбат ба 515 нафар зан, ки дар муассисаи тарбиявии 3 каср 8 сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Норак адои ҷазо менамуданд, татбиқ гардид. محترم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان با استفاده از صلاحیت کنستیتوسیونی خود بارها با راه از ادای جزا آزاد نمودن و محکوم شدگان امکانیت دادند که اصلاح شده راه راست را پیشه نمایند و زندگی آرام و آسوده و کارهای سازنده مشغول شده امکانیت و نعمت‌های دوران استقلالیت را قدردانی نمایند. صبح امروز در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف از زندان زنانه شهر نورک 296 زن از ادامه اجرای جزا آزاد گردیدند که از آنها 4 نفر شهروند خارجی، 3 کس دیگر نابالغ میباشد. همزمان مهلت جزای ادانه گردیده 219 نفر محبوسان این مؤسسه کم کرده شد. نفرانی که امروز از این مؤسسه آزاد شدند، تشبث انسان پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را نمونه عالی بشردوستی ارزیابی کرده با اشک شادی سپاس و منتداری خویش را بیان کردند. اولین درجه من منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. بعداً همین را قید کردنیم که نه اینکه زنهایی که در آزادی هستند بلکه زنهایی که در مؤسسه اصلاحی قرار دارند تحت نظارت، غمخواری و دستگیری های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت قرار دارند. چشم دولت نیکبین است. دولت صاحب دارد. دولت پرزیدنت دارد. دولت پیشوای مهربان و غمخوار و بخشنده مردم خود را دارد. اشک شادی استقبال گرم نزدیکان از آزادی محبوسان عفو شده نشان می‌دهد که مردم این روز نیک را به صبرانه منتظر بودند. محبوسان منتظر برآمدن به آزادی، نزدیکان آنها انتظاری در آزادی دیدن پیوندان خود. از اقدام بشردوستانه پیشوای معظم ملت بسیار شاد بوده. خوشبختیم که به نزد فرزندانمون برمیگردیم. از کرده خود صدقاً پشیمان هستیم. این اقدام بشردوستانه به هزارها شهروندان امکانیت می‌دهد که صحیفه نو زندگی خود را در فضای وحدت، صلح و ثبات و آرامی جمهوری آغاز نمایند. ما منتداری خود را با سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بیان کرده گفتنیم که ای شاه عادل، تا دنیا هست زنده و جاوید مانند. ما زنان و مادران زندانیا را آزاد کردین. ما فخر میکنیم که پدر ملت غمخوار داریم. دختر خودم را امروز قبول کردم. به نهایت خرسندیم. تشکر میگیم از جنابمان که ما را همه خیلی خرسندمان کرد. به نهایت در شرایط تاجیکستان صاحب استقلال که امروز در فضای صلح و وحدت و ثبات سیاسی به سوی رشد استوار قدم می‌گذارد، هر یک شهروندی با ننگ و ناموس وظیفه‌دار است که در آبادانی و پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذارد. محض با چنین نیت‌های نیک شخصانی از جوابگری و ادای جزا آزاد شدن نیز باید این فرصت نادر را همچون آغاز مرحله نو زندگی قبول نموده با افکار عاقلانه، رفتار نمونوی، احترام به ارزش‌های حقوقی و قانونیت، اینچنین مهنت صافدلانه و سازنده به جامعه ثابت سازند که آنها به باوری دولت سزاوار می باشند. از اقدام نوبتی بشردوستانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با روحیه انسان دوستی و غمخواری نسبت به شهروندان راه اندازی گردید، صمیمانه اظهار منتداری می نمایم. این بخشایش بشردوستانه برای ما امکان از نو آغاز کردن زندگی، اصلاح خطاگی‌های گذشته و بازگشت به آغوش گرم عائله و جامعه را فراهم می‌آورد. پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان من را در قطار هزارها نفر محکوم شدگان دیگر عفو نمودند. من بعد به چنین عملها راه نداده با یک نگاه نو و نیت نیک زندگی خود را در حلقه عائله‌ام آغاز نموده در خدمت پدر و مادر و وطن عزیزم باشم. در پشت دروازه مؤسسه اصلاحی بین ازدحام چشم انتظار مادر با چشمان پر از امید هر لحظه را با تپش دل می شمارد.
дастонаш беихтиёр ба ҳам гиреҳ мехӯранд, аммо нигоҳаш аз дарвоза канда намешавад. солҳо интизорӣ, шабҳои пур аз орзуи дидори фарзанд имрӯз ба воқеият табдил ёфт. руқия собирова чун дигар волидайн ва наздикону пайвандони озодшавандагон аз субҳи содиқ ба пешвози ҷигарбандаш омада фурсати бисёр ҳасосу фараҳбахш ба озодӣ рухсат шудани фарзандашро интизорӣ кашид. ӯ аз хурсандӣ ашки шодӣ рехт ва дар ҷавоб ба иқдоми беназири инсондӯстонаи сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иброз дошт. ҳамаи ҷаноби мора дастгирӣ кард, мора хурсанд кард. худованд хурсандаш куна, парвардигор садсолаш куна, умри дирозаш бития, тани сиҳаташ бития, бедардиш бития, беғамиш бития. ای کلی آفتا و بلاها و بیمارا و مشکلا و غما و دردان نگهدارش باشه، همیشه سربلند باشه. ما را خرسند که از پروردگار همیشه خرسندش کنه، دولت ما تنجی و امانی باشه و همه خلقی که و همه بچه و همه مادری را که خرسند که پروردگار کریم همیشه نگهدارش باشه، همیشه خرسند باشه و در تار سر ما باشه و فقط دولت ما سری و پری و خرسندی باشه و هیچ غم درد و بالای دولت ما و بالای پاچای ما نیوره. امیتش من مادرم، من هیچی شب خواب نیستم برای بچه، شب تا بامداد و دارم در حق پاچا دعا مینم. ای خدا میگم همه امامعلی ما را 100 ساله کنه که ما را خرسند کرده است. ба монанди ин модари мушфиқ садҳо нафар падару модар ва наздикону пайвандон ба пешвози азизони худ ба муассисаи ислоҳии 3-6 ноҳияи Ёвон омада ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, авфи онҳое ки дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо мекарданд, намунаи барҷастаи башардӯстӣ ва хизмати софдилона бар халқу ватан арзёбӣ намуданд. дар заминаи қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, имсол аз муассисаи ислоҳии 3-6 ноҳияи Ёвон 1147 нафар ба озодӣ рухсат шуда ба назди оила ва наздикону пайвандон баргаштанд. имрӯз яке аз рӯзҳои шодиву бошгоҳи хурсандӣ барои озодшудагони муассиса ва хурсандии аҳли оила падару модар мебошад ки бо ташаббус ва сиёсати башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки имрӯз гуноҳҳои моро бахшиданд ва дубора ба ҳаёти нав, ба ҷамъият ва ба назди оила равон карданд. Саймуҳаммад Каримов ин рӯзро солҳо интизор буд. ба гуфтаи ӯ ин иқдоми инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои садҳо хонавода шодиву умеди тоза бахшид. имрӯз барои хонаводаи онҳое ки озод шуданд рӯзи фаромӯшнашаванда аст, зеро онҳо имкони дубора оғоз кардани зиндагии шоиста ва хизмати содиқона ба ҷомеаро пайдо карданд. имрӯз хурсандии мо ҳадду канор надорад, зеро бо иқдоми неку ғамхориҳои падаронаву инсондӯстонаи роҳбарияти олии кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мураттаб ва ба имзо расонидани қонун дар бораи аф гуноҳони мо маҳкумшудагонро бахшиданду моро дубора ба ҳаёти озоду осоишта муносиб донистанд. татбиқи санади авф на танҳо ба озод шудани маҳкумшудагон мусоидат мекунад, балки барои муттаҳид гардидани оилаҳо, таҳкими меҳру муҳаббат ва бозгашти шаҳрвандон ба зиндагии осоишта заминаи мусоид фароҳам меорад. имрӯз барои ман рӯзи нав аст. шукр мегӯям ки ин лаҳза насибам гашт. аз иқдоми башардӯстонаи пешвои миллат самимона сипосгузорам. ин авф на танҳо фарзанди маро ба оғӯши оила баргардонд, балки умедро ба қалби мо дубора зинда кард, мегӯяд ин модар бо садои пур аз эҳсос. чунин ҳадияе ба мо кард ки ягон инсонияти рӯи замин ин ҳадияро ба мо карда наметонид. дар телефон шеър навистам, роӣ кардагим, ҳозир ҳам хел як дона бача дорам, як дона ҳак бачаамон озод шид. худо илоҳира умри ҷовидона бина, парвардигор ба ҳама муроду мақсадош бирасонаш. мо беҳад миннатдорем муҳтарам ҷаноби олӣ. ин лаҳзаҳо танҳо саргузашти як оила нестанд. онҳо таҷассумгари арзишҳои инсондӯстӣ, бахшоиш ва меҳрубонӣ мебошанд. авф ба садҳо нафар имкони ислоҳи хатоҳои гузашта,
бозгашт ба назди пайвандон ва оғози зиндагии навро фароҳам овард. дар пушти ҳар дари бозшуда қиссаи як модар, як падар, як фарзанд ва як оилаи чашминтизор пинҳон аст ки имрӯз дубора лаззати шодии зиндагиро эҳсос мекунад.